کہ تاریخی پس منظر میں ہم آپس میں کزنز ہیں، ہمارا بلڈ ایک ہے، ہمارا کلچر ایک ہے، ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں رہ سکتے۔ امریکہ روس جو مرضی کر لے، ہم نے آپس میں دوست بننا ہی بننا ہے۔ اس میں دیر ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کبھی بھی نہ بنیں۔ یہ جو نفرتوں کی فضائیں ہیں عوام کی سولیڈیرٹی میں حائل ہے۔ رہی بات آزادی کی تو وہ ابھی ملی نہیں۔ IMF، ورلڈ بینک اور امریکہ جیسے ممالک نے اس ملک کی معیشت اور سیاست کو اپنے خونجی پنجوں میں جکڑ رکھا ہے۔ بغیر امن کے ان دونوں ملکوں میں ترقی انسانی یا دوسری ترقی ممکن نہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کی فضا کو ختم کر کے وہاں پہ امن قائم کیا جائے۔ السلام علیکم ناظرین، لیڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نایاب بدر۔ لیڈر میڈیا گروپ اور سیفما کے زیر اہتمام سیفما آڈیٹوریم میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں ملک کے نامور شخصیات نے جو ہے شرکت کی۔ ناظرین، اس سیمینار کا مقصد یہ تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان یعنی کہ پاک بھارت کے درمیان امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ مستحکم ہو سکے اور محبت کی آشا جو ہے وہ جلائی جا سکے۔ یہاں پر جو نامور شخصیات آئیں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، خطاب کیے، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ آئیں میرے ساتھ۔ اللہ ان کے زور میں اور اضافہ کرے، ماشاءاللہ بڑی اچھی سپیچز ہوئیں۔ میرا کام تو تھینکس کرنا ہے۔ امتیاز عالم کے حکم کے مطابق ہم ان کے حکم پر ہی چلتے ہیں اور امتیاز عالم کو خراج تحسین پیش نہ کرنا بھی زیادتی ہے، جو اتنی جرت کرتے ہیں اور اتنا کچھ ہمارے سب کے لیے کرتے ہیں۔ ان کا بہت بہت شکریہ، آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ میں تھوڑی سی بات ضرور کروں گا کہ تاریخی پس منظر میں ہم آپس میں کزنز ہیں، ہمارا بلڈ ایک ہے، ہمارا کلچر ایک ہے، ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں رہ سکتے۔ حکمران جو مرضی کر لیں، دونوں ملکوں کی فوجیں جو مرضی کر لیں، امریکہ روس جو مرضی کر لیں، ہم نے آپس میں دوست بننا ہی بننا ہے۔ اس میں دیر ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کبھی بھی نہ بنیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیں، اولمپک میں کیا ہوا ہے، گولڈ میڈلسٹ اور سلور میڈلسٹ کس طرح آپس میں پیار کرتے ہیں۔ ہماری کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی آپس میں کتنے دوست ہیں۔ یہاں امیتابھ بچن، شاہ رخ خان کے کتنے پسند کرنے والے لوگ ہیں۔ ادھر فواد اور راحت فتح علی کا ڈنکا بجتا ہے۔ ہم دور نہیں ہو سکتے، اور جو ہمارے تنازع ہیں میں اس کو کافی حد تک بزنس سمجھتا ہوں۔ مسئلے نہیں ہے، بزنس ہے۔ جس طرح اسلحہ بیچنا ہے، بزنس ہے۔ یہاں ہمارے دیکھ لیں شوگر کرائسس ہے، آئل کرائسس ہے، ویٹ کرائسس ہے، سب بزنس ہے۔ انڈیا کے ساتھ جو ہماری پرابلمز ہیں وہ بھی بزنس ہے۔ اس کو روکنے سے بے شمار لوگ کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ ہم تو مذہب کے نام پر الکوہل کو بین کر کے 10 ارب روپیہ کماتے ہیں۔ ہم تو بزنس کرتے ہیں، ہمارا کام تو بزنس ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں 2 ایسے شخصیات برسر اقتدار آ گئیں جن کے اندر شرم نام کی تھوڑی سی بھی چیز ہوئی اور وہ ان کے اندر انسانیت ہوئی تو انشاءاللہ بہت جلد اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور میں اسی امید پہ زندہ ہوں، اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھے جس وقت پاکستان انڈیا دوست بن جائے۔ تھینک یو۔ ہمیں ایک چیز سیکھنی چاہیے کہ کس جگہ، کس موضوع پہ، کس موقع پہ کیا بات کی جائے۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ امپیریلزم ہے تو جنگیں لازمی ہونی ہیں اور جنگ کو نہیں روکنا چاہیے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ پیس کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے اور قومی جنگوں کا حصہ بن جانا چاہیے؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ عوام میں نفرتوں کی دیواریں گرائی جائیں تاکہ پیپلز میں سولیڈیرٹی ہو؟ تو یہ ایک بڑا غیر انقلابی کام ہے، یہ لبرل بورژوا کام ہے۔ اور میں بتاؤں آپ کو، میں نے 20 سال میں ہول ٹائمر رہا ہوں کامنسٹ، اسٹڈی سرکل نہیں کیا سر، کم از کم 6-7 دفعہ تو مجھے گولی لگتے مطلب آئی واز اباؤٹ ٹو کل جسٹ ناٹ بائی اسٹوڈنٹس، بلکہ طالبان سے 2 دفعہ بچاؤ اور فوج سے تو کئی بار بچاؤ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو پیس کا ایکٹیوزم ہم نے شروع کیا تھا یہ زیادہ مشکل ہے کمیونسٹ پالیٹکس سے، آسان پالیٹکس سے۔ ہسٹوریکل میٹیریلز میں پڑھائے جاؤ، ایبسٹریکٹ باتیں کیے جاؤ۔ آئی ٹیل یو پرسلات پہ چلنے کا کام ہے۔ اور یہ خیال کہ پاکستانی اسٹیٹ نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ ہے اور انڈیا ایک ہیجیمونک ریجنل اسٹیٹ ہے، تو ان میں تو ریزولوشن نہیں ہو سکتا۔
बिकॉज हेजिमॉन जो है उसने एक्सपेंड करना है और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में आनी है और नेशन स्टेट ने लाजमन अपने आप को डिफेंड करना है तो पीस तो हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ पॉसिबल है। आपकी बात दुरुस्त नहीं है कि टेररिज्म की तारीख पे वो समिट ख़त्म हुआ था, आगरा समिट इस वजह से ख़त्म नहीं हुआ था कि टेररिज्म की तारीख। नो सर, स्टेटमेंट अब मैं तो वो जो ओरिजिनल डेक्लेरेशन जो इशू हो रहा था जिसमें डिफरेंसेस आ रहे थे वो आई हैव सीन दैट एंड वर्कड ऑन दैट। हम वी वर क्लोज टू पीस। हमने 5 रास्ते खुलवा दिए थे कश्मीर में हमारे दौरे के बाद और ट्रेड शुरू हो गई थी कश्मीर में और ये मान लिया गया था कि कश्मीर इंडियन पासपोर्ट से सफ़र नहीं करेंगे। वो हमारी एफर्ट का रिजल्ट था जब हम एक यहाँ जर्नलिस्ट डेलीगेशन लेकर गए। मुशर्रफ में और मनमोहन सिंह के दरमियान कश्मीर पे 4 पॉइंट का मामला तय हो गया। इट वॉज एग्रीड। बल्कि मनमोहन सिंह ने कहा कि इसका नाम रख दो मुशर्रफ फॉर्मूला एंड आई एम कोटिंग एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बाय हिज मीडिया एडवाइजर। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो बातें हैं ना तमस्सुर उड़ाना, ये तो बड़ी छोटी सी जद्दोजहद है अमन की। जी हाँ हम कर लेंगे। हम तो असल में इनकलाबी वो किस पहाड़ पे कर रहे हैं, किस मैदान में कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। और ये अगली बात मैं करना चाहता हूँ, जो आवाम के ठोस मसले हैं, ठोस इशूज़ हैं, उन पर लड़े भिड़े कि ये पीस प्रोसेस करना वॉज फार मोर डिफिकल्ट व्हेन वी वर इवन इन्वॉल्व इन आर्म स्ट्रगल इन पाकिस्तान। उससे ज़्यादा डिफिकल्ट आई मे एश्योर यू आसान नहीं है। तो लिहाजा ये जो नफ़रतों की फ़िज़ाएँ हैं अवाम की सॉलिडरिटी में हायल हैं और कौन कोई मार्क्सिस्ट हो, कोई कम्युनिस्ट हो, कोई ट्रॉट्स्किस्ट हो, कोई ह्यूमनिस्ट हो, लिबरल हो, ये मैं सबको कह रहा हूँ, वो कैसे अवाम के दरमियान नफ़रतें चाहेगा। अगर हम नफ़रतें हटाने के लिए सेक्टेरियन, कम्युनल, नेशनलिस्ट हटाने के लिए जद्दोजहद करें, ये कैसे एंटी रेवोल्यूशन है या इससे इनकलाब की राह कैसे हम वार नहीं होती। हम वार तो हम कर देंगे आपके लिए, लेकिन आगे से अब आप क्या करेंगे हम देख लेंगे कितने पाटे खाने आप। तो आज का मौजू है जंग नहीं अमन चाहिए। आज 14 अगस्त है जिसे हम अमन, मोहब्बत और सलामती के नाम करते हैं। रही बात आज़ादी की तो वो अभी मिली नहीं। IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका जैसे ममालिक ने इस मुल्क की मईशत और सियासत को अपने खूंजी पंजों में जकड़ रखा है। भगत सिंह कहता था कि हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जिसमें गोरे की जगह काले हुक्मरान हम पर मुसल्लत हो जाएं। जब हम अमन की बात करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क के तमाम शहरियों को बिला इम्तियाज़ बराबर इंसानी हकूक़ हासिल हों। बुनियादी हकूक़ में कम से कम रोटी, मकान, तालीम, सेहत और रोज़गार के मौक़े हासिल हों। कोई भी शहरी जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी का शिकार ना हो। इक़्तिदार और इख्तियार पर चंद लोगों का कब्ज़ा ना हो। अदम तहफ़्फ़ुज़, समाजी बिगाड़, मौशी अदम मसावात और इंतहा पसंदी की मौजूदगी में अमन का तसव्वुर मुमकिन नहीं। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कायनात तज़ादात का मजमूआ है और इन तज़ादात के बाहमी टकराव से ही तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। साम्राज्यी ममालिक के आपसी तज़ादात, तीसरी दुनिया के तज़ादात, फिर रियासत के अंदर इदारों के आपसी तज़ादात, अवाम के रियासत से तज़ादात वहाँ जन्म लेते हैं जहाँ मफादात आपस में टकराते हैं, हकूक़ सल्ब होते हैं, जबर और तशद्दुद का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों आलमी जंगें साम्राज्यी ममालिक के तज़ादात और आपसी मफादात के हसूल का नतीजा थी। दो ममालिक के दरमियान जंग भी आपसी तज़ादात की वजह से ही होती है। इंसान अपनी इब्तदा से ही अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। जंगलों से गारों और गारों से फिर मैदानों का रुख करने वाला इंसान आज माशरती तौर पर इतना आगे बढ़ चुका है कि रियासतें तश्कील दे चुका है। लेनिन कहता है कि रियासत जबर का एक आला है और रियासती इदारे इशराफिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। रियासती इदारे जो इस रियासत की अवाम और वसाइल को कंट्रोल करते हैं। बज़ाहिर ये इदारे इस खित्ते के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हैं, मगर अमली तौर पर यह तबक़ाती इस्तेहसाल का एक जाबराना निज़ाम है जिसमें रियासत इशराफिया हुक्मरानों और ताकतवर इदारों को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ अवामी वसाइल पर कंट्रोल, टैक्सीज़ और लूट खसूट से करती है। फिर अमन कैसे हो जब आपके वसाइल और ज़मीन पर आपका हक़ मार कर कुछ मख़सूस इदारे रियासत की इमाम पर काबिज़ हों।
दरअसल जंग तो वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम और निचले तबके के इस्तेहसाल का नाम है। सबका शुक्रिया जो इस हॉल में तशरीफ़ लाएँ। और तीसरा मैं शुरू यहाँ से करूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया कि उन्होंने आज कई सालों बाद हम जैसे लोगों को इजाज़त दी है कि हम जाके वाघा बॉर्डर पे जी कल गए थे, हम फिक्र ना करें। हाँ, तो पीस विजिल की हमें इजाज़त दी जाए, क्योंकि बड़ी शर्म आती थी कि उधर से दोस्त आते हैं और उनको शायद एक आध मरतबा रोका गया है पिछले 20-25-30 सालों में। सबसे पहले कुलदीप नैयर साहब लेके गए, तो हम ना जाएं, चाहे हम 150 लोग ही जाएं या 100 जाएं, वो हम डिटेल बाद में तय करें। क्विकली, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। पाक इंडिया पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम पीस एंड डेमोक्रेसी कम से कम अब 27 साल हो गए हमें हमारे बुज़ुर्गों ने, जिनमें नेमली रहमान साहब, आया रहमान साहब और डॉक्टर मुबशर हसन सर फहरिस्त थे, इन्होंने एफ़र्ट की थी। इसके अलावा भी एफ़र्ट्स हुई हैं साउथ एशियन ह्यूमन राइट्स के हवाले से, इस तरह और भी एफ़र्ट्स हुई, लेकिन एक एफ़र्ट जो जिसको लगातार चलाते रहे, उसमें ये कोशिश थी और जो अभी भी है और सोच भी ये थी कि बग़ैर अमन के इन दोनों मुल्कों में तरक्की, इंसानी या दूसरी तरक्की मुमकिन नहीं है। जब तक रीजन में आप अमन चाहते हैं, जैसे फ़ारूक ने कहा, इन दो एटॉमिक ताकतों को, जिनको मैं एटमी बलाएँ कहता हूँ, इनकी वजह से हमारे बाकी रीजन में जो कम आबादी के ममालिक हैं वो बुरी तरह सफ़र कर रहे हैं। चाहे वो गैंजेस वाटर का इशू हो, चाहे वो सिक्योरिटी का इशू हो, चाहे वो जैसे बांग्लादेश में, और इसमें श्रीलंका नाम भी शामिल कर लीजिए, अफ़गानिस्तान का भी, इन 8 ममालिक में से 6 जो हैं इन दोनों से बहुत ज़्यादा तंग है। वहाँ से आवाज़ उठनी चाहिए। पाक इंडिया पीपल्स फोरम बुनियादी तौर पे हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई ऐसा मसला नहीं है जो बैठ के हम हल नहीं कर सकते। उन तमाम तनाज़ात का हल कर सकते हैं जो कि दुश्मनी से दूर ले जाएं, जो अमन की बात करें, जो मोहब्बत की बात करें, जो तरक्की की बात करें। उसकी वजह क्या है? अमन मतलब ये नहीं है कि जंग नहीं हो, अमन का मतलब तो ये है कि क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तमाम बच्चे स्कूल में जाते? क्या ये जो लाखों करोड़ों की तादाद में बच्चे हैं उनको खाना सही वक्त पे मिलता है? क्या उनकी सेहत का कोई बंदोबस्त है? क्या वहाँ रोज़गार का कोई तहफ़्फ़ुज़ है इन दोनों ममालिक में? क्या वहाँ पे हमारी इज़्ज़त नफ्स जो मजरूह होने से बचती? अगर तो ये सब कुछ है तो फिर तो जन्नत है, और अगर ये नहीं है तो फिर ये अमन नहीं है। अमन की डेफिनेशन बुनियादी ये है कि लोग अपनी मर्ज़ी से जीना सीखें, एक दूसरे से ज़्यादा प्यार मोहब्बत के साथ इकट्ठा चलें, और आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा वतन, एक ऐसा रीजन बना के हम चलें जो कि दुनिया भर में बाइज़्ज़त हो। मेरे ख्याल में आज की ये जो आज़ादी का दिन है जो सरकारी तौर पर मनाया जाता है, उसकी सबसे खूबसूरत जो डेफिनेशन की थी, जो कि हम सुनते भी आ रहे हैं और इसको बार बार दोहराने की ज़रूरत है, वो फैज़ साहब ने की थी कि एक शब गज़ीदा सहर है, एक दाग दाग उजाला है, और ये वो शहर है जिसका इंतज़ार हम नहीं कर रहे थे, बल्कि हम किसी और जो है मंजिल की तलाश में थे। और उस हवाले से यहाँ पर काफ़ी बातें हुई हैं हाल के हवाले से, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ माजी को भी देखने की ज़रूरत है। माजी के बगैर कभी कोई हाल नहीं हुआ करता। अब यहाँ पर जो ये तकसीम की गई, जो बंटवारा किया गया, जिसमें 27 लाख लोग जो है उनका कत्ल हुआ, और यहाँ पर 3 जो है या 4 साम्राज्य लकीरें कॉमरेड लाल खान कहा करते थे, उनमें हमें बंद करके कहा जाता है कि यहाँ पर आज़ादी बनाई जाए, जिसमें एक ये रेड क्लिफ लाइन है, एक उसमें ड्यूरेंट लाइन है, एक उसके अंदर ये लाइन ऑफ कंट्रोल है जो कश्मीरियों को तकसीम करती है, एक मैकमोहन लाइन है। लेकिन उसके पीछे इसका पूरा एक नौबादियाती बैकग्राउंड जो है वो मौजूद है। अब मैं तफसील में नहीं जाऊँगा माजी में कि किस तरह यहाँ पर मजहबी तकसीम की और मजहबी मुनाफरत की जो बुनियादें रखी गई, जो ब्रिटिश इंपीरियलिज़म था या जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज़म था। लेकिन तकसीम से पहले के कुछ अहम वाक़यात हैं जो कि आज की नौजवान नस्ल को मालूम होने चाहिए कि जहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा था, जिसमें बरतानवी जो है वो रिट्रीट करना चाह रहे थे और वो एक नए तरीके से जो है एक इंपीरियलिज़म को नाफज करना चाह रहे थे। वहाँ पर 1946 में जो एक रॉयल इंडियन नेवी के अंदर बहुत बड़ी म्यूटनी थी, जो कि कराची से लेकर मुंबई तक और कलकत्ता तक और चट्टागोंग तक जो है हमें फैलती हुई नज़र आती है, जो जिसने फिर बाद में मेहनत कश तबके के अंदर सराहियत की, जिसमें पाकिस्तान में आज का जो पाकिस्तान है, यहाँ पर हम कराची में या मुंबई में या दूसरे बड़े शहरों में टेक्सटाइल के लाखों मजदूरों की हड़तालें देखते हैं। उसने एहसास दिलाया, आखिरी जो एक फैसला कुन अंसर था
اس تقسیم کے حوالے سے کہ مزید جو برطانوی سامراج ہے وہ یہاں کی مقامی فوج کے اوپر انحصار کرتے ہوئے یہاں پر رول نہیں کر سکتا ہے، جس کے بعد یہاں پر کیبنٹ مشن آیا، جس کے بارے میں بھی جو ہے میرے خیال میں انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ تھی. وہ یہ بہت دیر کے بعد ہو رہا ہے کہ پاک انڈیا سرحد پہ ہم لوگ آج رات کو اکٹھے ہوں گے. یہ ایک ٹریڈیشن تھی ماضی میں، اور ہم سب لوگ مل کر وہاں پہ ایک امن کا پیغام لے کر جاتے تھے. لیکن جب سے مودی گورنمنٹ 2014 میں سے پاور میں آئی ہے اور یہاں بھی اسی قسم کے جواب دیے گئے ہیں، اس وقت سے یہ سلسلہ ٹوٹ گیا. اگرچہ بالکل یہ سمبولک ایشو ہے اور اس پہ کام تو کافی ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ آواز بلند کرنا بڑا ضروری ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کی فضا کو ختم کر کے وہاں پہ امن قائم کیا جائے، تجارت دونوں کے درمیان کھولی جائے، اور جو متنازع ایشو ہیں جن پہ موقف ہے وہ اپنا موقف رکھیں، لیکن یہ جو سزا ہے وہ عوام کو مت دیں. یہ ویزا کھولیں، لوگوں کو آنے جانے کی آزادی ہو. بے شمار لوگ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں دونوں سطحوں پہ. تو یہ جو ایک ضروری قدم ہونا تو یہ چاہیے کہ واگا بارڈر پہ ایک لبریشن میوزیم بنایا جائے، اور اس میوزیم کو ایسی جگہ بنایا جائے جہاں دونوں ملکوں کے عوام وہاں پہ آ کے اس کو وزٹ کر سکیں. وہاں پہ جو بھی آپ کی کہانی ہے آزادی کی یا تقسیم کی، وہ وہاں پہ اس کا اظہار کیا جائے، لوگ دیکھیں کہ کس طرح ہوا ہے. لیکن اس قسم کا کوئی انیشیٹو دونوں ملک لینے کو تیار نہیں ہے. ایک انہوں نے بڑا زبردست وہاں پہ انفراسٹرکچر بنایا ہوا ہے ٹریڈ کے لیے، اور کافی بڑی جگہ مختص کی ہوئی ہے واگا بارڈر پہ، اور وہ بھی بالکل آج کل زیرو پہ جا رہی ہے، وہاں بھی کچھ نہیں کیا جا رہا. اور مجھے معلوم ہے کہ انڈیا میں لاہور کس قدر لوگ آنا چاہتے ہیں انڈیا سے، کہ اگر یہ بارڈر کھولیں تو لاہور والوں کو فرصت نہ ملے اپنے ٹورسٹوں سے ہی جو ہے ان کو ٹریٹ کرنے میں. بہت زیادہ ایک چاہت ہے لاہور کی پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں. روزمرہ میں ہم تمام عملی تبادلوں کو صرف زبان سے ہی معنی دیتے ہیں، تعلقات اور رشتوں کو الفاظ کے استعمال سے ہی جوڑتے ہیں اور قائم رکھتے ہیں، توڑتے ہیں اور توڑ کر پھر جوڑتے ہیں. لیکن جس زبان کی میں بات کر رہا ہوں وہ بات چیت سے تھوڑا ہٹ کر ہے. انگریزی میں ڈسکورس، اٹ از اے ویپنائزڈ لینگویج، اٹ از اے لینگویج آف ہیٹریڈ. میری مراد ایسی اشارتی زبان ہے جس کو علامتی وسائل یا سمبولک ریسورسز اور نئی لغات نیولوجزم سے خاص رنگ میں ڈال دیا جاتا ہے، ایک خاص زاویہ دیا جاتا ہے جس سے اس کی کشش، دلیلی وزن، پولیٹیکل، سوشل، سائیکولوجیکل پاور اور پیرامیٹر اینڈ افیکٹونیس آف انٹرسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے.